Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Amen. Mia bobota ne mia dogbeda. Apeto Yesu Kristo mi dakbena o legbepe fiensia. Apeto eglobe chipo kpanyigba nu lava yiga ke wonya anu ma yipo gbede o. Mi jibe mi aga gbolo wonya na mare legbepe fiensia. Na benya na damare le bablame. Amen. Jego mene na yejikli mi le Yesu Kristo pen kome me dogbeda le. Amen. Amen. Mais do bena mia dometo de sia de le fiensia. Mais dakbena Yesu Kristo de mon popo. Ike ganami legbefe ndoya legbefe fiensia. Be mia gazanga popo de kako. Ne mia ga ko dengbele mau fe nyanti. Me glonebe elagbe yebe mau fe nyame kawa nyenyorebe bede kare ligbona ele kukuge. Amen. Ye nega mekeva kuwa elebe wolubo na yide ameyi kedore anyigba yaji pasime ye fi kena ile gemaya ekude nui kene koma fe nyakowo egbe ya. Amen. Benemi magure yiwa mejibe mia hlenule nyaglola fagbaleta 8 deke cho pikbi asieke koye. Amen. Ecclésiaste 11 verset 9. De kakui bojijo le o de kakui me na oji na du agbe le o de kakui nkeke ome eye na zo de oji feto fe ple nu si wo nkukpo lanu kenye be maule okploge ava vonui le nu si o katanta de jiku da le wojin eye vonefo asana wo mutila elabena de kakui menono ple mutu menono to flokoye ta wievea bibban donc wo laji le wo de kakui nkeke ome afine nkeke vonava eye fesi wo hu ne le gbogbo gelebe wo meje ngula eye fesi wo hu ne le gbogbo gelebe wo meje ngula na gogo Hafinere relati ple relati yo na do viviti eye alilikbo na gatro ava le chijaja megbe. Amen. Ye meglebe mi da kwena feto Yesu Kristo demon koko ikega na mi egbe ndoyata. Amen. Nenye be mi to terete pe ya be mi aga juru ma ope nyamea. Menye be doa le kemele mi asibe mi awo tae o. Alo menye bete pere ke yi alo te pere mele mia sine mia yotae o ke bomoa ei ke ma utomida nyigba ya chia
ena doda si tohe amedesiade ewa made bene wanye nusiala le suku ewa made be wanye agredela ewa made be wanye dokita ewa made a be ne wanye tela nene make wo mia made wo be ma unya grola wo mia ya nyanye eyata amedesiade a eina konta nage de etoyi ke mau no be na vawo le ke ne ko doa tua eina akonta nage gbedeka eyata mia me yo koko mau nya gbogbo kontro de tajina mia nare ke meli ne mia o ne menya mau be nya ko mia gbolo amen eni ke mia la vivi la nya gbolo pa gbele ta wi de kemea ebe de kakui bojijo le o de kakui me de tugui bojijo le o de tugui keke o me eni ke va jioji be na wo a ebe wo efan eni ke va susu o me be na wo a ebe wo efan ka ke nya nyere be le nu ma opete o vo megbe a konta line na bai na me ke do dora nyigba ya ji elro melo nya nyere be Bible appelle le nombre 23 verset 19 ebe ma menya mebeto onyene wa kava chu o eye menya mebevi onyene wa tronya o de wa gbolonya e ma wewa amen de maula dong bebe ya wona ne ye yi alade ye ma wewa amo gbolo be mnya be Bible ya ke mi le la simea be yo fo enwole eyata be videre ke meleme o amen mejibe magbolo na marebe na de nende ko Bible ni ko Buddha to pagbale ye ni ko Muslim to pagbale agbale yo pete yo melea onya agbale yo ke mi ona be des livres sacrés agbale de yo ke oko wado grintine mi ko Coran ne mi ko Bible ne mi ko Buddha to pagbale e ma opete onye agbale de yo ke amebeto yo nko na be oko o tarike onye agbale de yo ke onye agbale yo ntiko ka ke mana me ade vovo toto ikele Bible be agbale gugulu ya opete to mea Bible ya ke mi le mi ba simea nye be livre de prophétie enya agbale de ike emenya wa maula te gbolonya de gbe ya la agbale ya me ye wa va me le pe akpere ka me gbe me donc be gbere ka nya gbodila Yesaya enu anyila nyigbajia amode na bubu enti gbere ka ko Yesaya jo ebe de tugbi manyangu jo de la fofu eye wa jivi ngutuvi eye wa yo de jopen ko be mauli klimi amen kai me ke Yesaya gbolonya ya bene ne ma de tugbi manyangu jo la fofu a ewo moya na mebeto ewo nyagbodila ikemi de na bubunti wa aleke na tenwa kenu kwa agboro be amemenya ngutu yo afofu ha enya menya sese o amen ebe de tugbi manyangutu menye ba meare eje ba nyangutu wa kila jivio ela fofu la jivika ke manyangutu o amokpo Yesaya kakabe o Yesaya bubu ikemi de na ntiwo le ka modela bubunti obenare nyagbodila nenye ko egbe pefiensi ya kona akenu be de tugbi manyangu chula fofua enyama gbolom ne le arebe nya sese na wontoa na tenwa buya egbolo nyama epede kale ka ala fama dre megbea ye Maria va fofu Maria be fu ike va fofua menya mia de va itofuo Bible be ma ofe gbogbo ye ko be vovoli ko to Maria ji eye o fofu eye vi ko tia oyo de jabe mauli klimi oyo de jabe Yesu egbolonya efedekadeka ala fama dre hafinya fafami no gbele na nye paple bebe nya gbolo ni ke ja jode nya ba gbejile cho ike gbona me ami ale kemele nya do me la te gbele eta Bible Coran nka Buddha to ba gbale a vovo toto ike le me be Bible me are
maula te to te pe ya ye wa gbolo nya di le bible me ya ye nya la va me le pe akpere ka me be de gbolo le oze apagba le me be ebe de Yehowa maula wona de la nyigba ya ji ike wa nyebe ma de fia ma de gbolo na be subolo yo ebe subola yo na be nya gbolo la wa ebe de maula te wa wona de le ya te ike ma kala mo dare wa. La Bible, c'est un livre de prophétie. Bible là, et n'y a pas les gars, t'es bon, n'y a pas on tient, ne ouais c'est, elle va maintenant. Nene olema. Et y a tanya, il y a la topé, elle est open doya, elle est open sensia. Bible là, ben on de kaje, et on tout beje, et on est que fille qui n'est pas trop vivila. Elle est bon, ben yo vo yo kocho chivanamia, ben on tombe ga ina chocho, ben yo vo yo kocho chivanamia. Bebemea beneye be wan tole do pe nye nyere benane nenye benye lawyer la nyigba yaji ye na kuwa menye lawyer na ganye o nenye benye la nyigba yaji ye garde corps opo lawa na kuwa garde corps ne kama kanonti o. Amen. E ya ta Bible be donc o la ji hafine nkeke jingo nava enye ke bien le topea Bible be tubeje agbe okejuro no fa de kaje agbe kejo nefa ga kebenade minya bia nono enye ni kedefo akonta nana ikela zoli kene zo amebea eya nye kuhi gele nyanti nye gbona be o bene me kuvajoa be ma isuku bene me kuvajoa be ma desronyore ne me kuvajoa be ma onu ya klekeme de nye gboro na nyama ko fona china nya rokuyesia nyekbolo na nyama ko fana tinamya lokuye amiade kemelege yate wabaku ko pereme ko wagaba idorete perea melio ne kareji ba mareli yekuye ikaka gaba joa mine asikini wanu anyi ne mi apiega imeke nu anyi gbajire enu yoke wowore ke ne bo mania na mine mi ase mate gbolo do mawa mebeto de sere tohe Egbea, hade egbea pese seta, hade no me pese seta, mi mega chode kelemen ama upenyao. Amare la bia se bekpo, ebe wo di kaje, ma va iti dore na wo, e va tote la sia me, benele ma unya glom, me glone koko benade, nene ma Noah va tote. Ma upon pona Noah. Ebe Noah, klam me betone onya benade. Enye Yehowa, me la nyigba ya ji churoge. Amoko Noah pe maunya ba nu manya penya Noah la daka bukba ma Noah paraka bo petea na mono avagera daka bo me parce que havina maune kopon do kodro anyibajia mawona sicho pete piare na viao ye we ikelo mawa e we ko pe maudo menyua na nyabe pondo do mama tuo say egbemere amono chachamle me ba pome wacho kuku wa belezi aji wano chachamle me ba pomere e ono bia benare ebe maudo menyoto gaare ela tela me beto de jomea be maudo menyoto gaare ela tela me beto de jomea no vinye mega mianku darene na wonku baba penare ke amade wa nyiba agbereka amade o agbereka enu yo pete komele amade o agbereka ye ameike wonu yo pete a enu wo pete ina konta na agbereka na mare la gboro be o be ma ma gati wa drop no nyigba o bo so don pe Gomora bo Noah pe chichimeme Noah no ma unya gba ma bala ike mele gbele ndoya ike wonye be Noah menya wo pe church towa o meji be yo awe peto o meji be yo awe wo peto na Noah te wa senya igbelom Noah le do be Noah o bia se benare be Noah de be church kame ojo ha be me ike bale ma unya gboro mare be nya be church me ojo ba me be Noah ike wonye be menya be church me na joa wo ma unya mi mele segeo meji be makala o le be jensia e gere futo me yele chinom ya me areba vuto ato ye koka kodoro be leka ne na toa ne nunyala ne nya ma bia se be wenye mekao e kae na le amen e kae na le leka ye tovoare
ye ame ike de ole vudo me ebe no meto chicho na ore monu popo galasi obe na ga troti kwa ga je vudo me fa fo ni be na le chinom le vudo me yo ko ka kodorao le kanena to ko ye le biase benade be nya be pastor e ko ka kodora be nya be amega e ko ka kodora enlo bebe wele kuku bene mene wa nyona me adeta mekplo e ma okomnya madoko zu kamenola e ma okomnya madoko zu abe kamenola wa bene nya tenwa de pepa enya ne na wa na tenwa sia bene mene wa tenwa nyona we se egbe enya yo mi egbe ya ebe de kakpi bojijole o de kakpi me de tubi bojijole o de tubi nyenye me ka ke donko ji benare enu ike va chi o mere ebe wefa enya ike chi o glo be na wore ebe wefa vo donko ji benade ne wevo a kontali ne na vai na egbe ya amolofa ade kata be wa ko pentinu ko ba ijira ne wa koga egbe ya amoa debeo enu ne nyona nya ha enu ne nyona nya ada oko ado ko ba ide kuluvi menono le gbogbo vande te bible abe na me ejila wegbe o ebe fa ame ne jila tafo egbe o ebe fa nu ka eva chi oji be na wo ebe fa fo ebe don kwechi be ne wevo na va na konta bible agbe le brito pa gbele ta sieke bibi blave vo train ebe zide kakko wole na me beto be ne waku eye le kuma me be aka vondodro o me gbo be le kuma me be ke na ga bajo e kuma me be amaga te wajo eye ke mi gbo na be o be ne me kuva jo o be mai sukulu be ne me kuva jo nye gbo ne ko fa na ji na nya dokue ame ade ke be le tuyame ne wa gbo fifi be na re ye nu agbela kokko li petane ye ke ga trova ne nye be le ne ma kene ba hwazibi ne nu anyi ne nu yo onu agbe yo vayare kene boy na mi az ne mi akpara ame ade kemelu maudo lubo de sare tohe be kene ina konta na ga na konta na ode kai me jaba na konta akaba na konta na mebo e wo de kapa konta ne janna me chibe mayo amadele ndoya me chibe madon kunu jina amadele ndoya nyame glo na benade ne gbogbo fon le ore babla me na mote ore to ye me nyanu ike na wo ore ne gbe ke mawo ike la si ne so asiware wo lubo la gbogbo de meso to be me pelone le tepede sia de ike me jana me donal le tepede sia de ke me jana banare e mo ne kemeli ba mi ade la ti wo nu pe Kristo to ne wa jejia e mo ade kemeli o wa ti wo nu pe church to wa ti wo dujo church to wa ti wo chotina church to me Kristo toa e mo de kemelu people abe donc o laji le wo de kakpime donc o laji e ikene lagbe donc kede ligbonare maga te wa so nkekede ligbonare e maga kale na wo e donc o ma donc nyare jina o me be luka pagba le ta wi adiare bible boyo na me arebe Lazaro ye jitu de hanu anyi bible be ikonu anyi gbajia e jito mecho de keleme na mawo abe chito yo mi nyagbe ya egbe ya mi abe chito yo la ole nyasia o mecho de keleme na mawo wanu agbe ya abale ikechro na mare be yo atafua watafui abale ikechro na mare be yo ateretua watereto abale ike ojro meji pe magbele na o egbo na konta na kegbedeka amen egatoya bible be ike no anyigbaji ya mecho de keleme na mare ke ei kega popo asua ei havaku Lazaro havaku bebeke Lazaro ku etito havaku bible be o mevia o me vai dorete perekao etito vai dore fu pepe me e vai dore fi ke bebe se gba dukli dule ga ke Lazaro e vai dore Abraham pa konu bonu ike jora ga me ke Lazaro la nigbaji ami ade ke me buire na de ke me o apare ke me totele ma onya glom le tope ale pepe sia ami ade ke me jabum de na de ke me o ne de bude me ko va to tele tepe ya ye me be o amone va ne mama 10,000 na wa na kole ikamu ache kro afi va to gbe na mda ne me yo mo le ndo be o no va ne mama kana wa na kole ikamu ache kro va to gbe na mda você na de ike wuka e ya me ko va na de ike wu la mese e ya me ko va nale ikenya gbe blagbe mavoa eye me ko va le ndoya ne de bu
Ni amekabo ni atonye peto dasi kwenye be makole bena marene wasele pe pentoya. Bible be ike gato kle Lazaro va quoi et gato va adorer Jomé. Vese se peut tepe et Lazaro va adorer Abraham va konu. Bonu ike jora. Me glele tepe njo. Et gato va to tele Jomé fota jikore. Et pour Lazaro ema. Lazaro. E wo ya ike mi be bude na reke mela nyiba jiwa. E wo va trozo amegale kume benene ma. Frère, akbe ya godoa. Mau penya ya jate wana onu ike ate wana na nyanu ike la be godo. Akbale adeke mele ya teo. Amebeto atoro be yo voble o. Fo me jibe maglo no be na ne jibe ya ko be yo voble nyare. Kuko na ko. Kuegbe ko na ko. Ti ke na bai dodo are. Eya na konya be na de. Yo voble nyalo yo vo meble mi o. Nyate pe wonye. E ga totro e vota jia. Ye ko Lazaro, ye doli. Ebe Lazaro. Abraham mede kuku kwa siko de chime. Nena ko de nya de chi. Otuna benare e ke no nyigba ji ane duto fi ya mokoko are ke megale ebe nenye be nene mare ke mede kuku Abraham do amia de nei enye papa me e tonye papa me agbe ike me no havie me va te pere agbe ma tututu ye no vinyo le no do amia de le kuode do amia de le ngoli odo mere ne o va ikpolo maunya na nye prometo benefi ke me va to duare Omega ovo dada mao. Ne wo omega va to rete pe mao. Senya iko glenera. Obie benare. Abraham gona benare. Nenye be mye ga to marele te pe yi ha omega ho jise. Ebe de nya glodi lawo me la nyigba jiwa. Mose gbe to me la nyigba jiwa. Ebe nenye be wase ma obenya. Ke no to nya glodi lawo. Ke no to ma unya gboro lawo. Be na mare ne chole kuku ogbo. Ne ova ikpolo maunya amelio. Bena marene tole kukobo. Ne ova ikpolo maunya melio. Amen. Nene make Noah. Maubana Noah be Noah. Amegbe tope chochoro de ovenam hafi. Badakabu. Badakabu de. Be ami kelu fakbe. Ye mejibe ya chulore. Negera dakabu ame. Nenyebe ogera dakabu ame. Nyeji kuma chechio. Amen. Eya ni kejoa Noah kwada kabako kpavoa Noah kwada kabako kpavoa bena megbeto no bagere mea amegbeto va kpaka be eske nya be church e kwada kabwa o be menye ebe nya be pastor ha mele me ore o ne nya be pastor ya ne menye nya be pastor e kwada kabwa wa kenya nyi matenwa gere me abale kamare la gbele fesia ebe maunya igbom de kaje yanere nya tepe voike onyepe menye be church me olewa kuko na po sagbagba be le sane to do kore ko ne na po enu ikela jola gbe yami no agbada ka vuvore no ba no kuku dem na honu awo na novia wo ebe novinye wo mau ponu ponam meka nyenya be pastor meka nyenya be church meka ni nyenya be church mau ponu ponam be magbolo na mi benare nenya be mejibe ya churowa da si church be nya na bagera daga bo me. Oh my God, ama ade no posik bere kana Yesu Kristo na mlendo da si church be nya na bagera daga bo me nele church o me e chi todo la bacho fo nenya be la daga bo me na de ke be jaka sintio amegbe togbe. Amen. Amegbe togbe frère de menye voda da make amarele wole ntoya wa anu anyile wa peme ye dede popola ba to la peme anu anyile wa peme ye maula de koso mi amara be mi ba to tele topea be we ameka dichao nu anyile wa peme ne na senya te pepenya ne ya be ne seye kwero je se benya te pe ko na nya be ekao. Amen. Amobe Noah enya ni choikene vale choatina adaka wale nyame ba idro article vore e bore nyabe chochire o me fia mi nene ma o me gbena mi le nyabe chochi me be o ja ba gba adaka wale gbere ka o frère mawie ne jado to lo me ko to ne jado to enwo bebele ya o me akpe we na enwo bebele ya o me e pe o dare ya me ne pe be makwasi ko to ta ojiwa ne pe alowa e kuke na ku maube Noah ei kame gbeto gbebe yo magera daka bo ame ore
enyento ma pona lao ye lao la bageda da kabwami ya megbeto tote ye nu ma chokpolejo en lao vale ya da kabwami e dai bo place ro va ya da kabwami jata place ro va ya da kabwami back place ro va ya da kabwami en ka en la yo petele ya te o va ya da kabwami a ju place amen ya megbeto Android ya megbeto ko vale filmer na ko dora le WhatsApp ti fo nyebe de popope mo ma utana o no vinye nenyo bongule darea ongule dare be no wanye nu sosro na o ne na kpofo dare ka marewo ye nu ike to chomene ne o hane o voda dama enu ike la to chomena we ma nenyo be kpo do jesi benya ikromo le tape ya frère church openya be anu ti kona mawo le ike wo le be wa gbo nya tepe na hamevia mi mega te unu mi agbo nya tepe o mi eji be mi agbo mi we na nyo habobo pe maunya de ike la nyo amesi amenu maunya de ike la vivi sese na amesi ame maunya de ike la nya chona amesi ame no vinye nye de be amede se de ike maudoa ne maudoa mare ova e ya va gba na nu kutukutu amen Noah bless Noah pe chichi me vi ogbebe o magere me ye e ya gbe po me ogeda da kabwa me ye mau ga tote gbon keke de kare kama dre boda benade maunya ya ike ne siade le ike wole dowom le jiwade Anna ne na chonya me na dokio ne na tiakbea alo Anna be na ga kpoto no mo yike jinelea ne na ga tiaku Bibla benki kama drei ko gana amebetoka konke kama drei ko oga ko du fengule Noah nti Noah menye we blebe chijajawa e we me vai tu dokio da ka bo me e benki ka dreson e chia meja Noah mi no gbon na mi abe church ale bule o Noah to la daga bo me va mi anaba mire ne ba ija hare pale te pere frère ne mauna menu fe ya mau me floro ne mau zikbi baba na gbe ya me pokua alo na le be o mau to ko pasi se ko church o be ne gbe alo ya ne na te wa senya te pe a ne na chonya me na dokio ne nye be agbe juro ne na ti agbe ne na nu agbe for ne nye be gbo be o ekuye nye nu ike nwa ne na ti akwa ne na te wa ku donc ko ti jore be ti atai wo me le gbe pe ntoya elle kade de me gbe fi ke na ba igbereka amade ke me jasi ti o parce que tu as le choix, tu as le libre arbitre de faire ton propre choix. Amen. Nke kama dema peta moga ko va du fe un no anti e ke ka popo adere mount va ko pasi ko to daga bo parce que me to jibe ya gbon afi ya hwesi e ke ma ko pasi ko ba to daga bo e tia e dozo e tia to jaja e ke tia to jaja amo va ko be he oh nyava mi de kaja bole to begare nyaba iti ne miase maunya zo frère negbe popo ndotro teko mena nyabe amen vefe pas boire et tout ho amen il y a plus rien à faire c'est fini pour toi tes larmes ne peuvent plus jamais te sauver amovale de kuku Noah oh alavla Noah oh anunyele Noah oh Noah bataille amen gai me konna we bena senya nena te wa tia agbe alokua enro e ba tia ku eku ike ne tenye be nadike mawa e go me be ne tia ku ema afo de ke made wa e go me be ne tia ku ema frère amobia no wa benare nyape bateau nyape tojibu yo le miasia avion le miasi ne chia jajare nyako avion nyajo yame e wona te wanya no mawa e ke maula si tomo jintile gbe fiancia be ponya igbromo le ya won tinya e nya igbromo le ya bene mene wa nyona o e va egbe me wona de ke ore e courage be na te wa nya no mawa e ke gapopo ade a do mahi mawo me do be chialaja nkeke balane so vodam me be tope nunya ame be to ba ile to e do ba ile atio e do e mawo be très bien ne mi janya noire. Je prolonge la durée de la pluie jusqu'à 40 jours. Bible abe ejija kaka e toko koto keke ule nyibajia amebe tore ke magate wa pape nugo. No vinye ngucho no vinye nyonu. Maune yira madele ndoya. Nyeme fulu. Nyeme kutabo. Nyemele menyebe nyemele nunyamo. Fo bene mene wa nyuna o.
ye mauto bia mare o le pepe ndoya enwa nyina de ke mawo nyebe akubere ka yacha ekuya menye na de o ekuya menye na de o a konta nana ikele kumegbe a fima ebusolema. Et ça dépend du choix que tu fais aujourd'hui. Elle est cadette de me tiatia ke wo megbe elle wo megbe pe ndoya me jibe mayo Bible nya ke Bible blema ebe de kakui tubeje de kaje ebe nu ke va ji o mere ebe we fan nya gbola pa gbale ta wi de ke enu ke va ji o me ame ebe ja wo wi fan e we ke duna jo me o e we ke wo e ti ko ne jona na mo a ebe we fan vo nye debe na vana konta a konta na gbe are nenye be gbe e garde corps o la siwa be magbe garde corps manu asiwo nenye be gbe ya ne fona si akota bele tuya me be wo ya me fona na mareke o do we nya jeju e wo sie nwu selele tuya me a nyenyere be gbe magbe ya Bible be amama e me no e me va eye amama e magaye e wo ike togodi gaga ogbo amama na no gbe magbe les mauvais vont trop si bien. Frère, que feras-tu le jour là? Nous canawo. Maudomia mare ole gbe pendoya. Enya ke maublema. Enu ke jobe ya ware. Ebe nowe. Ne gbe obe wo ya mai chocho. E wo nwuchua na de soldara pe mevoa. Nyono la ga no gbo me na o. Ade ado javio gba na koga ko ba ina javio le gbo me. Manasro nu ne wa da la pe me o. Bible be we fa. E wo nyonu e class ro benade o be mayasi maya takpa me mavalo sigbere ikene joina muchu bula sio le moji kakene vato chikosira e weji na hau Bible be wefa a konta na gbeare ye na kpo nu ikene prefe change ke wana o a konta na gbeare zinene kene tafusro muchu alosro nyonu a Bible be wefa e vio preso ono peme e kaji wako dunuma nuanyo vona koga ko bai wena tubejele gbome amme ade ke meji diare kenawo amme ade ke meja parenti ole na rekemeo vo amme yo ba toli ole chome amme yo ne yo be vio amme yo ne yo be opo metowa amme yo ba parenti ole chome a ekpe ya e hare vivi se sele gbome ta egbele odi no vinye domahi wo pastor magbele na wo amen doma ya mare ke meja gbele na wo wo ya na bube na de o be nwuchue menye be madu agbe ke juro me Bible be fa ka kenye nywele be ele kuku ke gbere ka frère ma kwenya yo mare le ndoya ma Bible be gbegbe ne se pe me ga se wo chi ne kpo be nya ya kawa egbe elo na bana konta ya gbereka kai meke tito ya kule luka papa leta yu ademere bipo e tito eku wade morgue e pereka ye de viono so hajiji coral wana ngolo chochi boji wana si akalo na peo parce que gato eku e gato ko me jaba di beta wajira dodi wa plenyi dare ame o baji pastor ikela ba gbo ma unya la joka kan lome ne ko pastor be wona yeme domin ko amegaeku yegbegbe ke wa hoya e tu ame tosi o le pauvre vieux ye pastor ikela ba gbo ma unya amade la ba nantinya be nguchu ya be to menyoa be ya e problem ya fe church pega be nguchu ya be to menyoa be maula yire ko e be yo nya be nguchu ale chipo fia pe me ho Bible a besi be de nguchu ale we pio wata le jobe frère bolo egbe me ka o bolo egbe me ka o nene ma me ka mo le no apechichi meme mleba ekuyo baku yega me kono jona nguchu ya ne kwa dakareka wate kwata abe 12 millions ko plan dakareka donc gato eku ye pastor ke la gloma unya menya mare ke la bano e fio ple ke senu yo melele te peo amade ko plenye ne japon wala nyale ke wa fonbo il sait comment articuler ces termes domenko e gato
to gbegbe ke Lazaro ku ami ade ke meja nya be ku do ben ko gamele sio amen église dit fanfa la jo do me la ba no ku pe amono duwe nguchu ya pedo menyowa nguchu ya pedo menyowa ame elega no vinye ewo de kapenya fi kenele lege mai ni magbolo ablewo parce que dewa obe wa joga ko ina fada kwa bene fada la to gbera de lubuata frère enyama me le bible be kona rekeme bene enu agbeye ku me ho ma openya ye kuvo ye oba gbona mere bene va to gbera da me kukwata bene mola bune ça n'existe pas e kamane jomare chichinga kle to ya me ga va iple la du susire ne java idiwa na kwa la globe wo to na je yomi parce que menye ga ke ho benya agbe ke ne no anto frère e kono le nya te pe gbolo mare amma de la no kona me la be le pochiku e to pe koko gbole me va tojo ne gbe do je si benya gbolo mele na lagba so amodo me ne na va ho micro le te pe vivila ne ma fia obenade be dudura de kemele no ona o le kumegbe ne wa trophy ke ne yino enu ke na gbolo mo penya be ke ne be mianku a enu ke na gbolo mo penya e pe te pe na va no gbe magbe mete kuku na mare gbe pen doya e dole nya hasi nye be ma o hafi e tro nya ha be nya ha ma no te pere ni ha ma do gbe hafi gake mauton kuchiwo bu ipo ni je be ne dagbele ye gbon va ge dagbele ame yo to ple odudu ne va ipo gbon ko na pasi gbe na be o be fine be mi o le jia e bli e ma ye mawi ke wa mebeto ya mebeto ko jojo mo jina e kare jibela to jojo na mawa ele be ma one ko ma na ma ko su kuluvi be ne mi atenwa va to go le mochi ne mi agbole na o wo ti anya be na ho e alo na gbenu le nti amare ke meja si ji o vo po e do jesi be joga e mekanyi gba joga ka ba na gbe ya ameyo ke ma udo na o meno na mo to me na kpoko jojo te pere ye ne avadua enu ika me samele ko be nu nyore ya ne avadua anokpo tam de nyaji me nana korengu le bible la me oyo fia de be Hérode yo nyono be Hérodias enye Philippe besro Yohanes fo ehofe asieke ye jova inokbe me kaka hofe blaton bible be juvio ble anyichi ye onu na le gbe ame e hofe brave vo de kele gbe me afio ogbova e gbova duore ye Hérode homa de besro ye Hérode ble Hérodias kenye amebu besro are o le duwe ye church a petele posikbe fia sa me petele posikbe do ben ka o e fia e ele duwe plan madesro me le duwe plan madesro e fia e a me sa me le posikbe il n'y a personne pour dire au roi que ce n'est pas bien a me ade ke menu ani na wa gbolo na fia be fia agbe inom ne le menyo o lo se lo ka mo do ile na no vli la frère ei ke Yohanes va dore parce que ni be mauto ene ko ngbe na gole ei ke Yohanes va doa e pokwa oh menye Hérode ble Hérodias e mawa Hérodias re enya ma de mesro ya obe ga ko be ke be mega gbolo be mi abe pastor gale lo mento ye va gbolonya be no menene ma fa be menye nouveau e olo ta ke be mega gbolo frère nya be pastor kama hala ba kubereka e dia hala ba kubereka président la ba kubereka ni hama ba sari ko amme be to de sare na ba kubereka nenye be Yesu be vakaba ei ko gbele be ke be mega gbolo seni ke jora Yohanes Zotin ye ifia pen kume ei ko le we adum la me gbogbo do me a Yohanes va gbolo na fia be o me de mona wo be na ho madesro amen ya me sia me leta be wayo todo gbenya be fia lo ke na o pastor ke na to da no lo me ke na ba lo to lo bleke ne me enu mata yo chota na Yohanes Dominico amebe to mejina me ke la gbonya to pene o bone ngubu ke magana oyo na mare le bible me be efiane le bible me be Akab alors français be Achab e pe be Ahab
Luka eva va meu. Eja yava. Eva itu onlo eke ya hanye fia. Iko na be Josaphat. Eva itu bena deva. Benentine ne biaba wava. Ika me abado. Ne oba wavare. Israel tukoa ome ona na de ke ikome tena gbe maubo. Ende se de ke wa bia gbe maubo. Ye be yo abia gbe nya gbodila yo no fia sama benade. Avaya ike yimiele yare me de kuku keto ne na sinyanyure. Avaya ike mi ina yare de mi atenwa duchia. No vinye le nya mere nya tepe jimne lebe yase alo nya vivi jimne lebe yase. Ewe ja yava. Ye va tu nya gbodila. E bi obe avaya ike ma yare matenwa duchia. Le donti ke le mokpom na mere nya tepe jimne le be wa gbolo nawo alo wa gbolo nya de ne wa vivi de to me na oko. Amen. Abo samto nyagbodila ya oja nyagbodila nekaleka ala fame nekbe blaton yo gbolo ala pa maunya na Ahab ebe fia yingotegbe mau bene yava ne na duchi obia meya e ha gbolo nyamake obia meya e ha gbolo nyamake obia odo méthode kaleka 450. Est-ce que tu peux imaginer nyagbodila de kaleka 450 o gbolo nyankume deka kakere amego na be Josaphat are nane le beji me go to gbo ba mesogbo enu anyi gbo nya hare meji be ajore ma ofenya ji ye Josaphat bia se be na de america de mega le te be mi ga yoko pe 450 ne wa 451 personne frère amegbe to de kare ka 450 wa gbo nya na kwa na ga ba ji america to c'est parce que be ma u ko pe kucheche ko de me one gbo nya te be na pe do je si be nya te be nene wono ne ye ei ke Josaphat va doa bonu ike jora Josaphat be ebe amere mega le teperewa ye miha be o be ba mare be poto america le boya na be miha voa miha ma ebe maunya gbogboro a oh me vivi no na nyao Josaphat be denele gbogboro be me lone wa aka be ya me lone nuka ta me lone be me gbolo na nya vivi ale ke kuna rentinye o epepe Kristo tawema ti ke na nu anyi wa bleu epesape na be futola ku emeno epesape ajiri emeno epesape nu la nyono emeno va ma de ke ma gbolo na o ba pe inom ne le la peme menyo amare ke me jakolo na o Kristo tola jakolo Yesu iramlo nasro madelo namajivilo namayingolo meja donkula to gbere benade agbegbegle ekele menyere de dale menyo meja do gbere ela yema akap nyayo mi hane ba o be ye melono o be megbona maunya vijereke ne ava be ba maunya de ela no titre de chochoti ta ye melono Josaphat be mi nane nyayo chane chade ba gboro bora yo doange dore les obiga amei ke yaba yo miha e pon pone to mena miha kaka e be kwa e woe no be gbolo maunya e woe obe maunya trovo we na jaba gbolo maunya na no titre ra monti e kwa amei opete gbolo nya vivi na fia o ple buna o sia amei opete gbolo nya vivi na fia o ple Range Rover na olo me yo pete gbolo nya vivia o pla pena lo ta o hane yire we ya gbo mo mane no ko yesi we ya o ha ma gbolo ma unya vivi no wa ple buna o ha wa Elaia mi havaido Joseph Ahab we chota kaka ko ya foko be boni yo mo le be pastora buera kozu vuemo te ko mi jaya pare mi pianya penya gbodela yo nyanu e yo yi pastor ko nyanu o gbole be me ya ba be ma to vo mi jibe mi abia o ja poku aba ike mi ayare mi aduji a miha ekpole ko ponpo de to me ne kaka be be fia be yi na aduji e fia ntokpo be de kaje ya megbo na ma unya ya otokpo miha bia be na de enya ike na legbo na ahab bia be na de den na tenwa tanu de jina be ma ya ba ma to a miha be ma teta no rejo enya ka jagbo ebere senase ebe ye po Israel be duko ka hle de toji abe ale haike ale kpolo la melina o ene
e ya tanama de gli ha beneto ya kweme aka be ye me bro be nu ita ye me lo na pastor ya ema enu iketa ye me lo ne wa Josaphat ye me bro na wa be ye me lo ne wa parce que me bro na ma unya ikela vivi c'est nabio oh frère faut pas ava ene jai nyate kwejim ne lea alo nya vivi jim ne le agbe ala ba se te bere ka nyate kwejim ne le bero agbo na le churchia alo nya vivi jim ne le be ase tu fais ton choix be me bro be mi le ne mia va etui ne mia non ne plein d'affliction nya glo kwa be gali bono lenke ke tome ne no du kaka ne mai magbova ye mi ha to na be ne be wo fia to gbo be mi ape wo nu nyala de kale kala femme ne pe bla ton glo nyanku me de kana we nya to va to vo ne wo fia ya va e gbova ke ma o me punu na mo frère ya que tu imagines, est-ce que vous pouvez imaginer l'erreur que font les gens encore aujourd'hui? Toi tu remènes hier et ni que la de la paix à godo à m'imaginer au benamio ne noa bebe le pasteur bono ko ne piti ko le tole church ami for enje benare agbe ala ba wenu bereka ye ni ke ne koma openya ko wa e ye ala wa de bereka nyagbode la ofa mega o na be sedesias eva kwa ye photo mena miha de penya te peaji e photo mena e be gaka me ma o tole menye ye va gbelona wo benye be nyape fia ya pa be mato gaka me e we yi sukuma nyomi people suku nyomi pastor suku yo do awunami yo nami diplôme abe de diplôme on en a de le mo ba feme amen ebe gaka me ma o tole menye o va gbelona wo mi ha to na menade e boma to caramelio beke ma tole me va do anyena mari na nyele ga meke avalasio na no si le de porte en porte no di si topere ebe gbe ma gbe na nya gbe beke ma wa tole me frère faut da make amade le wa gbe pensi ya mi mejina me kela gbonya te pena mi o pastor kela ko do ajo e je to ko na no jifi ko pona vision le Bemi me pona vision le tepe yawa. Bemi me pona vision wa. Frère, Bible avec vision nous lava yi. Miracle nous lava yi. Endesare nous lava yi. Ti ke ya pe ola no. Me yo amade gbe pen doya. Ne nye bon no ma pete dare Bible mere. O me ngule dare be ne mi ba kan le bo ke ne mi aglobe ke ne ma nya ajo o yo mi sesia. O me ngule dare ne ma yo. O ngule dare be na re. Ne ye kpore na nya nu ikamade wo ma wire ne o hane o ma wala jira na kpo nu ikamade wo ma profito ne o hane o ma wala profito ni na te wa o tiatia eta yo ngwe dari na ma re gbo be o be yo va blemi e ata me gbo na mbira de agbale ya me kemi ona be bible de e menya o ka kpoto la gbe vivila parce que bible nya me le te pe ya me gbo na ejeji me gbo na esi ibena de Nambia de me kare Bible ji nyelo me kare Bible ji do ben ko me nami kore ngule te piancho me nami da sedi le te piancho me da sedi de calve à l'autre le neo Bible akbolo la gbale ame Marco pa gbale ta yuade e be le nyenkwa ji nenye be ne no adinu ha ba di masimio me nami kore ngu a penalito le te pia devient nous poison yo be devient manu agbo dokita odogbo me ko devient ko ba dare church ko me be Yesu nane tukoya onanya bena de wo Yesu ga kpoto lagbe parce que mo buna be yo va blemi ne amare la moto me vivila ye bube yo va blemi ma akbole na ona na se bena de agbale amenya o ga kpoto lagbe vivila e ga kpoto ona do e ga kpoto yona to me yele ne ma ke ga kpoto trona vonu ne gbolo be gbe me kawo ela va kawo gbereka me kwa mo gbo okedi be ma o melio ha be yo va blemi be yo ya yo pecho kawe be yo eta nyame blona benare enye ke me to terete piari joka de que me le yate la di lentigno ça n'existe pas ne ma confia au benade et nuit ay ke la pale amere menye pakayo menye comédie bible benye boyo Yesu pen ko be close akolo laje aje be close laje joka be close laje ngoli be close laje
Vaudou Beklo Laje. Nenema. No doit marrer Vaudou. Yemenya fi ke oja yori. E ya nejim ne wakerenti na kora. Ne Vaudou aller au paix. Ne Vaudou aller au paix. Que Yesu me kula ti jogaji au fond. Amen. Mauni yira mare. Bible abe de kakui. Boji jole o de kakui me. Ebe de tubi. Boji jole o de tubi nkeke ome. Ebe nui ke vaji ojia. Ebe wefa. Ne globe o secte me na vai gero ebe gere me fa. Ne globe o aje na vai ho ebe ho fa. Ne globe etro na vai ho ebe ho fa. Vo ebe don kweji. Ba me ke o lava bien kontalo. Ne ami que si tout se nulia ne senya que maule colonel le pepensia yeta yayo ko muibule ese na ko be vible nuit na ko be de kajari be dore que me lesio ta frère maune yira mare le pependoya zira o ple maudo me do afine zane to bereka me globe no ple maudo me nyuare e we ko glorenti obe we amba ji vigbere wa maula na ovianaji ewe ko glorenti obe sro abe wa ma de sro gbere wa bo me don ko jinyore ne be sœur de le Burkina Obujue so 2003 kakako 2016 et 2019 et on peut de karika 8 à 2 VVC zakli vidéo ya kamelewa me ko na de Facebook play YouTube die ento la kwe Obujue ento na vie du jue Américain tokplo iwaga ame antaka dujue ekpole ikame betole e ya tawdro benade va bele yesume no to renti o majejio nyamade wa ne de vodula wa mea anya ne nyama amare o mi mela gbegbe yo ne de tro la te o Kristo to anya ne nyama o mi mela gbegbe o e tro de kemele ya te amare la ba ite o ke nyama uvi yela dilenti wa nyame glona ne va yon konye le votubo ye vodo agligona ne po ma ela troe do ma vao frère me le glonya azak plekeli me le glonya azak plekeli e ke me va blele te penjo amare bu me le blevie me va ito fe me a amare ja ba kona de kodora vo me ka koto la gbegbe pento ya e na fokoto ese ke ni kazola ba ya no gbe kona obe keke ne nyu no ta na fokoto menyenyere ka amedesia de ke mawuye ke o tipo penyi ba amade ke me mawuye le are wa koko to pola nyiba wa de rejo ma jejo o complot de Daniel ntibe wa gbelu le Daniel ntiare o ko Daniel ko va izire ja tape to me les ame kaka nguke vo mauto pe to lova jo Daniel nti mawi yomne le are to vona Daniel pe mawa kwa sikbere kana Yesu Kristo na me pepetia amen e ke me no gba mo bu ba la pa amare ajagba ko de ko to rajicho Mateo do Mateo do enya me tote la monku Mateo do bo seulement me jibe makala mo be amare jagba teste ya ne me we kpore le kela te wa la nya be nya igbo me le nya te be Mateo te be sere ke me ina asimeo radio jio te be sere ke me ina me ikebu me le mujai fima e tro le fima amona ime now challenge me be ewe ke o gbesa dinare o yo na mbelo mo ji fira gbe yo gbesa ne di le ti e fifila ne manya be Yesu ke me ho problem eso meblo e ya ta me ike charge agba kona de kodoro nchwa ma une yira ya ha bo me jibe ma bia be ike kwe kodoro e me odore ke ma ba hotonyiwa oh my god ke ma ba hotonyiwa do matengo oh matengo ça je le dis partout tu ne peux pas adiyene sike na mo fa ya mo fusu Yesu ba kodo kana yune esi emetemu ye pour toujours après normal Burkina ento navia ye va dujue American talk play waka nukata yo dujue e ke ko la peno ya ko iwaga ne ko nye pe Facebook be page dia na ko kai me kama no to gbera na apeno a e pe photo le tepema e ke play waka ye nyonu ya e va e ko e gatoko de e va de ingénieur ye navia benare leke ta ya e ha ye metesro
ye ya kplo ya ko va do me ko ya la ba kpo nguchu ga to ko de ada si ye ha ne ye ne mare ya jo wiere ke match nul ya jo wiere frère na no to wa jare ne na mare la tafula wema me to na mbe ke me va do lile te pere ni cho fida gbe même le dagbe ho amare jakwa ba ko na re ko dora bora be nume ke de kaje ava ona la modu mere nya te pe ya ebube matenga va to te la mo amare be tuwe ko anona challenge de musento me le tuwe mewa matengo c'est ce que je dis tu ne peux pas enya igbo mele ma ne ma ko gboro na mare be na Yesu poto lagbe hafi avi gbogbo ma famne lere ma o lagbe hafi efu gbogbo ba gbe mne lere ma o lagbe hafi si ma o fe mo ne mene nyona wo amen ye apeno ya na via du joe nu kanye ku hiao ne to te ko be be chi mefu apeno bébé c'est le petit mais et peut dans les lignes bébé c'est les colonnes vertébrales mais bébé c'est de janvier à décembre nous y amanu anin kekele kane wa voler la meu besiagbe wayo atike ikoza le koja ebe gaike yoza le koja 200 000 dollars 16 millions mais ah ouais on doit oui et peut de carika 8 à 2 dans les atike complet avec 80 000 par mois oui n'akora le pays a demamia bébé c'est moi mais jisire katete oh frère ko sole ne ba ko bobo voyo ala ni otike esclave bolé ke bobo ko mari ko tros kuluvila fo mele gbe na ba gbangba Yesu le tebi afifila eta nya me wuna sinyeji ne le mena o ye ouais tonya ema ne le mena o ye agbangba c'est tout parce que nya me wu ne ma wa apui be nu me mele o ye bébé c'est seigneur mais be e kai cosa 200 000 dollars 16 millions et peut de carika 8 à 2 dollars de 2003 à 2019 ye pasteur de 5 ans quoi ye kon numéro ni kon na o le Burkina yo yombe maba ye me ko bule se me va edo non allez c'est le pasteur de est-ce que na te buiba mari abenye aode ba est-ce que me dit pasteur pasteur de Amérique la jocho la ko connaît to vesta la je voilà frère donc pe jinjo de benade caporal généraux le Israël maule jamais que la wa ba Goliath David de Capé enya nuit que me kovana ole gbe ndoya c'est ei que me va doa me be dolele pere ka 8 à 2 nonu ya matin los ameo ma vole pe la me gbogbere parce que navio be ya wi godo frère nenya be le coup ye na o ja ba dio e va dogo Yesu le moja na fond amen ye que me va doa ye apeno ya frère que tonasi akbanga amarela on kluare yo la globe nuit ko globe afla melentio afla le Yesu mi amen voici que kana Yesu Christ na wepe tiensia afla le Yesu mi Bible dit c'est Jérémie 32 verset 27 e be nyenye Yehowa ntila okata pe ma o de ma dokpo nadea e viji me ale vi ke metele jore de nye ma o ma dokpo ya to lele ke le jore de nye ma o ma dokpo ya e be ma bia ole pe tiensia amen Seigneur kejora ye ei ke me vai doa ye mi togbe dodoraji ei ke gbe dodora va cesser de dia bogbo agbolo na benare ebe pastor gangan o dokpo ye kenye nye ha frère ne kware na abube ibo be film bi le jouer le church comme mais de coucou ji Yesu pe mo afi zanedo Adam olo de matafu ye bene amade la tafo le oji nya pepe aji si Yesu pe mo afi ne zanedo c'est ye nukajo ei ke me vai doa bedodora gbogbo atuna be ya me ya jo cho
ya me gbona be nenye be ya mejo wa nya hanya meja jo le Burkina. Amen. Frère, il me dit que je vais détailler. Et il Asi me koda réunion ni ajik be dodora va se sere jikakakaka. Bible la be. Marco Pac baleta yu ade ki yu adren. Ebe jesi be nukunu yo wakpla me yo hose do nyesi. Le nyenkwa je be mi adasire dono jo pe la melase. Ebe mi anya gbogbo von to kwe. Oh amare ne fosi be na Yesu Christ no. Frère, make up by kele jiwo. E drogba o le doli maudon kuju ebe ya. Amarebe katrobe o ebe o be mi atogberare ne dada Maria la hora gbe frère dada Maria hare e jahia be no venu abale ko venye hanu ye na made pleu o be mi akomya pe pedodora o ko ina Maria ne wa ko ina Yesu mele Bible ameo wa wo de nyayaji manya be nyaja be domena mare me personne dans la Bible amia de ke matwa de pe e jibenare be le bi mi akomya pe pedodora mi afete la nyigba ya jire Adam pleva, venu ko le de mbomere. Et n'a mia pete mi trozu candidat de la mort. Et n'a me beto le sare trozu candidat de la mort. Maria ha trozu candidat de la mort. Et ya taike Yesu va quoi? Elle be Yesu ne kure Maria hata. Et taike berekae Yesu a e va inote pere Maria kle Joseph ojiga kwa. Maria va ekpe kwa. Maria be ebe vigné. Fika ene no yenye ple fofo mie ji odokpo Yesu corriger phrase mazreka mekenye fofo Joseph Yesu be nyonu kadede ka ele nye kpakple odo ebe de menya be ele be ma fofo nye ke dom da pe lolonu e fe be menye tonye Joseph amen e yata agbaleji ore ho Yesu nto nyena to pagbaleta ne kiki yeve c'est Acte 4, verset 12. Ebele reyatia. Unko de kaikona. Yike jimia tola ko de dia. Eyenye Yesu penko. Yohannes pas dans l'état yuenea. Ebe amea de matwa va fofola ko ne beto jinyo. Philippiens 2, verset 9. Ebe okonko ike ponko kata takona Yesu. Eya tanenye boyo Yesu penko be close akololaje. O me bobe oyo Maria penko. Le nous manya pe nous mame parce que nous kele wo wade e wu chochona Maria Yesu yela te choy amen asia me ko dara pe no yaji pe tutura se kakaka e kulo kokwazo kokwatora be ya jozo me tora be ne zewu siare e to abwa mi va ikole frère asi ke me ko dara nyonu yaji ye kokwa to le fe la mea cho mai 2019 Vanakbeya nyonu ya mega gbokpo be pe jimefo nene na nu anyare ana gbe be nyanya meto tutu fo na mare kentio enti na mare do rejinya be majejio e karejia e jibe no do gbo e jibe no kwa dora gbo bele Yesu me bole kame vale ka dale amere be tumira be joka de kemeliu maintenant be kame va gbe toi amare jagba ko de kakodora for ma oto ne borare ela chife sreto mai ho me amen amare ne pasi pe na Yesu Christ odam amen bene me wanyona o mau kwa vi famnele mau kwa fi pemnele e bu vivi se na mau subo e ya ta mau to mi maro be petensi ya bene mi atogole o mojia bagba kene do leta jia na gba ne to leta jina frère enyanu ikejoa e ke chakatwa tole la mena nyonu ya le Burkina gbe magbe ya na viama ike tujuare e won kekere ko na via ba yo ebe sœur reine ebe la omeare e nya me gbanto ike yo na do na gbenero amale na ba kutia boy bole ka je tonyo e ye u de via boy la faviu ela nomli na nyigba si gbere ye ko de via ko ameya ento dujo dia ye ike me to gbere chakato to le menea e pe do rabe nu ato ye yo ren ko le bia be ebe la o me are ren to na be o be ye me galele dolo
Seigneur ke bientôt via. Ebe ejila globe magava le dogbede wa. Frère, e yana ga ba kanu afia jisia. Ebe ejila globe magale to wa. Frère, e ke Yesu togo nyonu ya dole la fo gbe me de kuku. E ke me leva te pe avana gbe me we gala mareke gbogbo. Nye me va be mi joga na ngbo. Nye me te pereke joga la mareke gbogbo. Burkina mama me trobe ameyo ke mauto jinye o yira wa ne me be mahle ya. Me trobe me Lagos re. Ape to de le te pe ma nyonu ye to ne be maga kpoga o. Muchu ma to na be na de. Ebe ya ye me hle na million, be ya milliard ye hle na. Vo nye me nyanu ke jo nyonu ye profite be maga kpoga o re. Ye pe no le didi. Muchu ya to na be ebui ke e pleve bu do me ke me nye bu ho asi wa. Enye bui ke ne kpo Toyota de ngolo de me gbe to me ne be 20 ans. Ebe 20 ans ma e ple $60,000 qui fait pratiquement 35 à 40 millions. Ebe nye bui ke me ho asi le be bu me. Parce que ya on a contrat gaga le yovo boy. Ye nyonu ye profite be maga nyone wa et c'était fini comme ça. Et c'était fini frère. Ne ma o se seme la siore. Ano don de nui ke ne nyanti ane ga me asure na fabrica ka lati kona o. Ne ma o me ve no yo ko en topa me ve ko dare mo tina o e fo na we ma. Evona wema. Ye me dogo mucho ya. Mucho be be pastor be bereti la. Akasa amare ke ebe milliard ye helena. Ye kama me mino pour le 2019 parce que e chasse pastor ke kpem le Lagosa e se nyonu male Burkina Faso se didia. Ye ha kpem le Lagosa. Ta me Lagosa e obe ma to be kpem mucho parce que e nya mare ke hona contrat gaga voir busuna de we va back me alo nyonu de va profiter quoi no pete chaka. Frère Amarela bia sebe a okene nye hame ho Yesu arela hona nchane nema nenela hona o fatutuma. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Ma o mejina menkume nu wo ne ma o gbedo je sele tio me be ne drone yenti bli bola yo to agbangba me kanu ikela cho. Ye me ba do Lagosia ye mutu abe be paso be gberentinya la be gberentinya be me gachichi o. Frère enye pete gonye da kenede nye hama konu na na ike ma onam ko do ajore. Pasteur de Kemeja dans la région des plateaux là soblimu. C'est et que me dogbera pas me gagna. Me tonebe maula ne fait ka péter la trovane. Me jole Lagos octobre 2019 parce que me Burkina avril mai 2019 et octobre me va même le Lagos me va être vraiment et que me dogbera ne vol octobre me joa novembre. Yengu tu as des photos contrat et que yo vode gava signer plia. Et au Kodoram le TPA, il y a gagné 500 millions de dollars. Ça fait combien ici? 300 milliards de francs CFA. No koga makoda rani bare. Nyeklo mi mate kokwa la nito. Na mema be ya don kuchi. Be nyaglo ko be vadak belo, be nou ole alo. C'est 300 milliards. Ne be ya na nou ole a. Eh non 30 milliards. Et quand je veux 30 milliards les pasteurs ici les régions de plateau. De Kemelu. Voix enyema enya doma ya mi ke makoko de mo me ha peut-être problème ye voix ejuro ma obe wa tojinye na na senya tepe trop de mo gba benti avant no jeklo na petata e kuku edo agba parce que ce n'est pas dans la Bible et ni ke mo ja kontro vo na nyigba nya nuya no le gbolo yele yonkume nyenyo le ba gbe o yi na sia o le gbolo yele do adu nyenyo le ba gbe o yi na ma me tipe natural ye comme mare ko onu ke pomne legbe pendoya alegbe pensia frère ma on yira mare mutuma enyanu ke pe contrat va signer blé à 300 milliards ma ojado essence couper le Niger raffinerie de pétrole menya industrie alo usine vieux ame yo la nyanu chontia wanyanya iblome contrat ma yo kona ta depuis octobre novembre ma été au Nigeria vana do me pokbo va e yom do me retron ebe pastor ebe ye pa hira da be vo pete vonya me gale to foli frère ma unya menya joyo e me ne nyona otai menya joyo e ganu lavai a udodo nu lavai a voyo la gba mena nu lavai e ho nu lavai tika olu hola no ne me ji egbe o ye glo be me ka o ma o ple dola onya be patience ya me va tuer Maunya nekbelo be me kawebe o. Reconnais que tu mourras un jour. Nekbelo egbe be me kawo. Ale glo be maunya ike de kaje glo be fine be glo maunya ba. Gake nya be joje nye ha me gale joje ame are. Akugbere kalo.
a coupe de cas. Kaimeke, oh les church omna gato, ya mo le coupe, e pe ku ha ya le topea, e le topea, le topea, e mo le coupe, oh Gucci ya venu nyoa. Si gbede le wechi le jome. Ok gba ivi ko menyo anivu. Vo ameyo le church omna le topea re, de o anya bele o chi le fuma. Nene ma me janya. Eta ma uto nya mare o, be nya kala o dare. Eta ma o be nya mare o nya gbe nya pe dodi. Ne nya trozu fulo donu. Bene mene wa nyona o. Eyi kene senyazon a. Doto nya ikpolo meji o le na o. Doto nya ikpolo mo jiji nya le na o. Ne ikpolo be me kawe gbe o. Ela ka ojo ikpona. Me ka o devinu o. Enu hwasi de sere ke na ko ega e na ko play. Fo po mo nya ya togbi me na kpono. Ma o ko na o kato. Bene mene wa nyona o. Agba ikene dro ne dogo Yesu agba la gele taochi. Aya itomo le na o. Hada nyigbata ya marochi home vivila. Hade do ba mono do ne ya haladua. Amo otro su tono le home vivije. Fo kai megele ile gbone gbolo ma unya ne re meja se o. Eja se o de tonti. Fo oda chakato mo le home vivila. Ne de mele na betu ya mewa. Ole tu me bo bore. Oda chakato mo, ocho tina mo, amotro sutono, amo banko, amotro dolele kakavana beya, no vinye. E mau penya isemne legbe pefiesia. Anyene gae na zanfia kerenti. Gake le ike mau lo akba. Ekwe kona okado. E ike ne se voa. Botia ekao. Fi ike ne jibe wolu bona no le chomea. Wonto la jere do di egbe. Nekwe do jesibe nya tebe. On n'a pas un to tele pon kume na obenya kana gblo Bible be wodo e keke liga kotole ela benan keke li bona ezan le dodoge ne glo be obenya me kochi obenya de vie menye benya de kaje menye me ko de vivio pe yodo po o meja men keke to e pe yodo po e kuya meja to te po e kuya jour férié me le kusio e be mi me idom e tabe ku meja wa megbe lui ne connaît pas ça ne ka me sunere Anyi kona ngobere ka kona kpo vovoli yibole wa bako atro ba mega be pota ba biajo. Il n'y a pas d'excuse à donner le jour là. Il n'y a pas d'excuse parce que si le Seigneur tarde, la mort va frapper qui que ce soit sur la terre. Mais là où tu iras après la mort, ça ne dépend plus de tes compétences. Ça dépend de ce que tu as fait maintenant avec la parole de Dieu. Que tu l'acceptes ou pas, c'est une vérité crue. Si ça ne te concerne pas aujourd'hui, un jour, ça va te concerner. Mais peut-être, le moment où tu auras tellement besoin de cela, peut-être tu ne trouveras plus l'opportunité de l'accepter. Bon, gâteau le Jomeda. Eh bien, Lazaro, Nati Manola, et Tienyabe, Boloma ou Yanam Zola, ma trotti maison là, autour de mon mégalo. Que n'est marre, que non vigno pour la première, n'a pas éclat de la fille comme elle est, ne wa ma fao. Frère, Enya, elle est beau. Legbe pesayame legbe pefiensi mauni yira mare wekechi be ya kwa gbe ko na Yesu agbe otrozu basa mega nyata na gbe o mega nya nu iwom nelo mega nya fi kene ebu vivi se na gbe ya church ntoko e desena do ko be maga church parce que elen ko de no me kele me fam le church ko me ga e va gbe o be me hia o mauton kuchi we be pentoya avi ke fam nelea mauton kuchi we be pentoya bene mene wa nyona o mega wo devinu Bible be gbegbe ne se pegbe mega se wo jio benye bene gbengule ntinya la me haya odome benye ha makbengule ntio ne bene meneva alo ne ha makbengule ntio le fofo nye pe fia do pe me de kukuna marele ndoya ne gbe do jesi ba alakpa pe ma unya me glo tui dan gbe mega hwe ne gbe do jesi ba alakpa pe ma unya me glo mega hwe fo ne gbe do jesi be nya tefe ke mau le tenonpo ne yakpo nu yike na oda mau ne yira marele ndo nya bobota nya do bulata yena me kwabe oh yeso bulata bulata yena me kwabe oh yeso bulata bulata yena me kwabe e bulata
Abolata ye me boabe. Mia bobota mia dogbera. Ewe ke jibe mia don kujo le pedodora mea. Ko wasire ka ko ijiko. Nena gbolo ike manogbe adomda. Gbolo be Yesu don kujinye. Apeto Yesu Kristo le gbebe fiensia. Apeto ega blude gbogbo de le gbebe fiensia. Ega gbolo nyate pe na mare le gbebe fiensia. Apeto na be nya na no fiensia la mare pe jime. Me de kuku. Amare ke ga kpotole. Babla me vivila. Amare ke ga kpotole me nya nuike ya ahonya ya. Ye mahwewa apeto venu. No anyi kwa meresi adele zame. Le Yesu Kristo pen come betu bedale. Amen. Yesu ne yira mare. Amen.